Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Do you know how to pronounce these three Urdu? If you say uske, uski, uska, so it's incorrect, it's wrong. How? Let me tell you. First of all, uske, uski, and uska we use for boy and we use for his. When you are using her, it's for a girl. And when you talk about her, you will say is के, is की, is का. फ़र्क ये होता है जब हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका, उसकी और उसके पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके, इसकी और इसका पढ़ते हैं. जैसे यहाँ सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना पेश है ना ज़ेर है, ना पेश डला हुआ है उर्दू में ना ज़ेर डला हुआ है. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, फिर हम कैसे पहचान सकते हैं? वी कैन रिकॉग्नाइज बाय द वर्ड, हम पहचान सकते हैं अल्फाज को देख के. अगर हिज है तो हम उस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर लड़की है यानी हर है तो हम इस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हर. लेट्स कम टू द उर्दू. उर्दू पर आते हैं. अलिफ सीन इस, काफ बड़ी ये के, इस के. दिस इज द फर्स्ट उर्दू. सेकंड क्या है? अलिफ सीन इस, काफ छोटी ये की, इस की. दिस वन इज सेकंड वन. एंड द थर्ड वन, तीसरी जो है, अलिफ सीन इस, काफ अलिफ का, इस का. So there are three Urdu for her. First is के, दूसरी is की, तीसरी is का. Okay, so please write down in your notebook. Now let's come to the first sentence. It's her notebook. It's her notebook. How to pronounce in Urdu? ये इसकी कापी है. ये है ये. अलिफ सीन इस, काफ छोटी ये की, काफ अलिफ का, पे छोटी ये पी, कापी. हे बड़ी ये है, ये इसकी कापी है. नेक्स्ट, इट्स हर नेम. इट्स हर नेम. हाउ टू से इन उर्दू? लेट्स सी. ये इसका नाम है. मैं ये नहीं कह रहा ये उसका नाम है, मैं कह रहा हूँ ये इसका नाम है. प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू सी हिज एंड हर इन उर्दू प्रोनाउंसिएशन. ओके. ये है ये. अलिफ सीन इस, काफ अलिफ का, ये इसका. नून अलिफ ना मीम नाम, ये इसका नाम. हे बड़ी ये है, ये इसका नाम है. इट्स हर नेम, ये इसका नाम है. Her father is a doctor. Her father is a doctor. Her father is a doctor. How to say in Urdu? Let's see. इसके अब्बू डॉक्टर हैं. इसके अब्बू डॉक्टर हैं. अलिफ सीन इस, काफ बड़ी ये के, इस के. अलिफ बे वाव अब्बू, दाल अलिफ काफ
تیرے ڈاکٹر، ہے یہ نون غنہ ہیں، اس کے ابو ڈاکٹر ہیں. Her father is a doctor. اس کے ابو ڈاکٹر ہیں. It's time for quote of the day. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much from them. لوگوں کو الزام مت دو کہ وہ تمہیں مایوس کر دیتے ہیں. الزام خود کو دو کہ تم زیادہ امیدیں ان سے لگا لیتے ہو. یہ الزام مت دو کہ انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی یا انہوں نے تمہیں مایوس کیا. اس چیز کا الزام لوگوں کو مت دو، الزام خود کو دو، کیونکہ تم نے امید سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن یعنی امیدیں لگا دی تھیں. سو جتنی امیدیں لگائیں گی، جتنی امیدیں لگاؤ گے اتنا ہی مایوس ہوگے، اتنا ہی دھوکہ کھاؤ گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اپنے فیس بک، ٹویٹر، جہاں بھی آپ بہت ایکٹیو ہیں، جہاں جو بھی سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، ادھر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم.